Les contrôles automatiquement خصهم يداو في سميتو خصهم يدير هاد القضيه دي اوتوماتيك قلت لكم في فوا كان دي كونترول كيمشي للكلاسور 110,8 اش كتعني وي donc oui l'indice prix donc l'IPC général il a augmenté de 10,8 10,8%, voilà. En moyen, entre âge en 2012 par rapport à 2006. C'est faux. عندك مشكل انت في لا ليكتور دابا عطيتيني دو ليكتور كلهم خاطئين. شنو الخطأ اللي تكبس؟ ها اش خصها تقول؟ لي بري ماشي لانديس هو كي اوغمونتي. حنا كنحسبوا لانديس باش كيعطينا لوغمونطاسيون ولا الديمينيسيون ديال شي حاجه. هنا هاد لانديس بري كونسوماسيون سي ان انديس بور كي ميزور لا فارياسيون دو كوا دي بري على كونسوماسيون كيعطينا واش اما ملي كتقولي انت لانديس بري كونسوماسيون الى اوغمونتي لانديس هو اللي طلع الوغ كو لانديس هو تيعطيك لا فارياسيون ديال دونك هنا وهاد القضيه نبهت عليها في لوكور قلت لكم اتونسيون بالاخطاء مثلا ملي كتحسب واحد لوطو كتقول لي لوطو دو فارياسيون ثاني كيحسبوا لوطو دو فارياسيون ديال شي حاجه القضيه كديروها حتى في لوطو دو فارياسيون وتيقول لك لوطو دو فارياسيون الى اوغمونتي لوطو دو فارياسيون ماشي هو لوطو دو فارياسيون عطاك واحد لا غروندور كي اوغمونتي سي با هو كي اوغمونتي هنايا دونك لي بري على كونسوماسيون اللي خصك تقول ماشي لانديس بري كونسوماسيون لي بري على كونسوماسيون مالهم les prix à la consommation de l'ensemble des produits, c'est mieux, l'ensemble des produits alimentaires et non alimentaires, de l'ensemble des produits, c'est bon, ont augmenté de 10,8% entre l'année 2012 par rapport à la même période, là en 2012, par rapport à la même période de 2006. Toujours les indices, ça exprime l'évolution par rapport à l'année de base. Et l'année de base, c'est quoi? C'est 2006 ou 2017. C'est comme في l'examen, غتلقاو دابا نتوما غالبا في l'examen. Vous n'allez pas هذا l'exercice قديم avant. العام اللي فات مازال خدمنا ب 2006. دابا خويا مو هذا العام غالبا غيعطيكم دي دوكيمون سميتو سي par rapport à 2017. Donc, l'année de base, ce n'est plus 2006, mais c'est 2017. Donc, ça exprime. Donc, les indices, ça exprime toujours l'évolution par rapport à l'année de base, donc 2017 aujourd'hui, donc auparavant 2006. C'est bon? Donc, les prix à la consommation de l'ensemble des produits, parce que c'est un indice général, ont augmenté en moyenne, de 2,8% entre 2012 et la même période, là en 2012 par rapport à la même période de l'année 2006. Maintenant 121,3. Vous avez noté ça. 121 maintenant, 1,3. Je vais dire 121,3. Les prix à la consommation. Maintenant, هذا الفرق نفس الشيء. La seule différence, ça concerne seulement les produits aliments, les prix à la consommation des produits alimentaires. OH, augmenté de combien? De 21,3% en 2012, ou là, pardon, pas en 2012, en 2013, par rapport à la même période de l'année 2006, ou là, par rapport à 2006, parce que c'est l'année. Ce sont des indices annuels, par rapport à 2006. Donc, ça ne demande pas de...
Alors maintenant les calculs. شحال الساعة؟ شحال الساعة؟ ها؟ 59 دقيقة. مابقاش عندنا assez de temps. Voilà, donc la suite. On vous demande de calculer maintenant l'IPC de 2013, sachant que le coefficient des produits alimentaires est de 41,46%. Donc, calculer l'indice prix consommation 2013, l'indice général, qui fait les points d'interrogation sur le tableau, sachant que celui, ou le coefficient pardon, des produits alimentaires est de 41,46%. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Donc là, je n'ai la formule qu'on va utiliser. Hein? Je n'ai la formule. Tu me donnes la formule quand même là. La formule que tu me donnes, alpha. L'indice prix consommation général. Donc l'EPC général, je n'ai alpha, c'est comme là, la formule qui est la somme de alpha i. Indice prix consommation I. Avec I, ça exprime le nombre de divisions. Le nombre de divisions, normalement 12 divisions. On a dit, attention, généralement on vous donne seulement 2 grandes divisions. Les alimentaires ou non alimentaires. Et les allant de 1 jusqu'à les 2 grandes divisions. Donc il y a alpha. Les produits alimentaires, le coefficient des l'EPC des produits alimentaires plus alpha des produits non alimentaires, le coefficient de l'EPC des produits non alimentaires. Il y a la formule. C'est bon? Et là, le contrôle, je me rappelle, je vous ai averti avant par rapport là de la question. C'est bon? Le coefficient des produits comme les produits alimentaires. Comme les produits non alimentaires. Alors là, chez 2 personnes, là, 3 sous le contrôle, le coefficient des produits non alimentaires. Fait que ils vont poser la même question. Alors que le cours, comme l'examen, ما نطلبش منا نعطيكم غالبا في الاكزامان ما تعطيكمش لي 2 كوفيسيون كيعطيك واحد ممكن تستنتج الاخر شنو هو الكومبليمون ا 100 كومبليمون ا 100 الا عطيناك واحد 60% على الاخر شحال 40% وهما ما فيكس ما كيتبدلوش سي بون ما كيتبدلوش دونك الا عطاوك واحد ولا اخر لو كومبليمون كدير 100 ناقص كتستنتج الاخر سي بون دونك هنا كومبيان شحال عطينا ديال لي برودوي اليمونتير لو برودوي اليمونتير كومبيان دونك عندك ديال لي برودوي اليمونتير هو 41,46% نضربو فاش في لي بي سي ديال لي برودوي اليمونتير واش عندنا شحال عندنا لي بي سي ديال لي برودوي اليمونتير هذا بيان سور بور 2013 121,3 هو 121,3 بلس الفا برودوي نون اليمونتير ما معطياش لينا هي شنو هي هذه نورمالمون هي غدير 100 موان 100 موان 41,46% نضربها فاش نضربها في لي بي سي نون اليمونتير شحال لي بي سي نون اليمونتير 107 هذه هي لا فورمule tout simplement donc ça donne combien donc là ça donne combien donc هنا غتكون عندك هي 121,3 bien sûr ولا 41 نقدروا نكتبوا autrement 41,46 مضروبه في 121,3 plus هنا 100 moins 41,46 ça donne combien 58 combien 59 54 fois 107 le tout divisé par 100 ça donne شحال كتعطي
شحال عطات 112,82. C'est bon, دابا le chiffre خرج لكم ها 92. C'est bon. Donc كم باش غادي تحسبوا هذه الطريقه باش تحسبوا لي بي سي ديال لي برودوي. حسبتوا هذا ديجا ما لقيتوش مع درتوا هذه الطريقه هذه باش عاود درنا فيها جو بونس ابليكاسيون ما فيهاش شي حاجه اللي نورمالمون سي بون. دونك هنا غا في ليكزامان كنت قلت لكم حتى في لو كور ماشي بالضروره نعطيكم تحسب لي بي سي جينيرال. على طلبنا منكم لي بي سي جينيرال سي يعني لا كيسيون لا بلو فاسيل. الا عطاوك تحسب لي بي سي بارفوا قد يعطيك مثلا يكون عندك لي بي سي جينيرال طلبه نطلبوا منك اش لي بي سي ديال لي برودوي اليمونتير يكون هذا هو المجهول ولا هنا كيكون شويه ديال لا جيمناستيك ماتيماتيك. سي بون يعني خاصك تولي عندك هذيك هي اكس عندك هذا هنا خاصك تدخل. جو بونس راه درنا شي ابليكاسيون بحال الطريقه هذه. دونك قد نطلب منك هذا نقد نطلب منك هذا ولا اسهل حاجه نطلب منك لي بي سي جينيرال حيت هنا راه كتطبق وكتخرج لك لي بي سي جينيرال. Mais on peut vous demander de calculer les PC produits alimentaires. Alors là, ça devient plus compliqué. C'est pas compliqué, sauf que donc, quand déjà je me viens à la question de quand j'ai un problème. Donc on a 2013, etc. Et puis on vous demande de calculer et lire le taux d'inflation au Maroc pour l'année 2013. Donc, on va le taux d'inflation pour l'année 2013. Taux d'inflation pour l'année 2013. Alors, qu'est-ce que je vais Alors, le taux d'inflation, c'est quoi? Voilà, donc c'est le taux de variation d'elle. C'est le taux de variation de l'IPC général. Le taux d'inflation, on va dire les indices. C'est bon? Le taux d'inflation, le produit, le taux de variation de l'IPC. Ou la générale, va dire l'IPC général. Le taux d'inflation 2013, donc de l'IPC de 2013, bien sûr général de 2013, moins l'IPC général de 2012, divisé par l'IPC général de 2012, fois 100. Je pense, on m'a taillé les comptes. هذا اللي ما معطيش لكم خصكم تحسبوا شحال ديال 2013 هو اللي حسبنا ياك 2013 هو اللي لقينا 112.92 اللي حسبته موان شحال ديال 2012 110.8 مقسومه على 110.8 fois 100 ça donne combien? Combien? 1,93 91. C'est bon, quel rendez là? Normalement, c'est un taux de variation. Taux de variation fait M plus et M. Et M moins. Taux de variation, donc, bien, dire le signifie. C'est comme, je sais bien avec qui neige. Et une augmentation pour mettre en évidence l'augmentation. C'est bon, les indices, mais qui comptent en plus ou moins. Le taux de variation, puisque c'est un taux de variation, c'est qu'on fait plus ou moins. Donc on a plus, ça veut dire que les prix à la consommation, ils ont augmenté de 1,91 en moyenne entre les deux périodes. Donc il y avait une inflation comme ça de 1,91.
Alors, qualifier l'inflation en 2013. Je n'ai la réponse. Maintenant, on vous demande de qualifier l'inflation en 2013. Au Maroc, bien sûr. Qualifier l'inflation en 2014. Hein? Ah, la lecture. Donc, avant, on vous demande de lire. La lecture à et les prix à la consommation, ils ont augmenté de... La lecture dit l'indice. Je n'ai la seule différence. L'indice qui a l'évolution des prix à la consommation, on est par rapport à l'année de base. Le taux d'inflation, c'est l'évolution des âges. Les prix à la consommation, on est des âges. Entre deux périodes, les hommes غالبا كيكونوا متابعين. هنا entre 2013 ou 2012 بالنسبة لنا. Donc les prix à la consommation, ils ont augmenté en moyenne de 1,91, c'est bon, entre 2012 et 2013, bien sûr en moyenne. Donc en moyenne, les prix à la consommation, ils ont augmenté de 1,91 entre 2012 et 2013. C'est bon? Donc le taux d'inflation, ça mesure l'évolution des prix, mais entre deux périodes successives. C'est bon? L'indice prix, par contre, ça nous donne la variation des prix, mais toujours par rapport à l'année de base. L'année de base, c'est, dans ce cas, c'est 2006, mais dorénavant, ça va être 2017. Qualifier l'inflation au Maroc. On vous demande de qualifier l'inflation au Maroc. Par quoi peut-on qualifier l'inflation au Maroc en 2013? Je dois faire de la question. Stabilité des prix. Donc, pourquoi stabilité de prix? Parce que entre 0 et 2%, donc on parle toujours de stabilité de prix. Donc, on a une situation de stabilité de prix. Pourquoi? Parce que le taux d'inflation ne dépasse pas 2%. Ne dépasse pas 2%. Entre 0 et 2%, donc كنقولوا هنا كاين استقرار ديال واخا كاع عندنا ارتفاع. راه كاين هنا ارتفاع ديال الاسعار ديال اش؟ ديال 1.91. الا كان الارتفاع ما فيه 2%، هذا الشيء شرحناه في الكور. بحال ما كاين والو، بحال كنقولوا بحال الاسعار مستقره. ملي كيكون استقرار، ما كنتكلموا على الاستقرار ماشي بالضروره يكون عندك النسبه ديال زيرو. ماتيماتيكمون بارلون الاستقرار هو زيرو، ما طلعت ما نزلت، بقى هو لي بري بقاو هما ما تبدلوا، ولكن ما يمكنش. هنا ملي كيكون واحد لا فارياسيون اللي كتكون طافيفه ديال حتى لي زالونتور 2%، هنا on parle toujours en économie de stabilité de prix. Donc on n'a pas une inflation soi-disant déclarée. On a déjà parlé de ça dans le cours. Et je vous ai dit que quand est-ce qu'on commence à parler de l'inflation, d'où le terme inflation déclarée, c'est à partir de 5%. À partir de 5%, l'inflation, il se déclare. On a un problème. Mais même entre 0 et 5%, donc il n'y a pas un grand problème d'inflation. Donc au Maroc, en 2013, il y avait une stabilité de prix, étant donné que le taux d'inflation, ça ne dépasse pas de 2%. Voilà, donc ça c'est le document 2. Maintenant, document 3. Document 3 maintenant, on vous demande toujours de déterminer le prix du poisson, de calculer le prix du poisson en 2011, c'est ça? Sachant que les prix des deux produits ont augmenté en moyenne de 12,6%, de 12,16% entre les deux périodes selon l'indice de l'asperge. Voilà. Et puis, on vous demande de calculer, lire l'indice PACH, prix, et puis de déduire l'indice prix de Fischer. Donc, les indices synthétiques. Alors, là, donc, qu'est-ce que vous avez comme données? Qu'est-ce que vous avez comme données? Donc, on vous demande de calculer le prix du poisson en 2011. C'est ça? Donc, vous avez deux produits, vous avez la viande et vous avez le poisson. Et on vous demande de calculer le prix du poisson en 2011. Donc, sachant que l'indice l'asperge prix est égal à combien? Est égal à 12. C'est pas l'indice qui est égal à 12, c'est l'évolution.
Sachant que le prix des deux produits a augmenté de combien? De 12,16% entre les deux périodes selon l'indice Laspers. Alors, je n'ai la donnée, donc par quoi on va commencer? Qui va chercher tout? Donc là, je vais comme données. Qu'est-ce que vous avez comme données? Quand tu as باش بديتي هنا l'asperge, voilà. H2T. Donc, tu l'asperge. Donc, on a l'asperge, voilà. Ah, l'asperge. L'asperge, c'est ديالش. Prix. Yek. Voilà. À quoi est égal l'asperge? Donc, voilà. L'asperge, normalement, c'est quoi? C'est la somme de H. Prix fois quantité. Quand vous faites prix 1 هنا بالنسبه لنا سي كوا واش من عام واش عندنا 2011 واخا حنا نخليوها 1 باش بو فاسيليتي ها 0 l'asperge كيضرب toujours في l'année de base le tout divisé par la somme de donc هذه la formule c'est bien sûr fois 100 c'est bon donc l'asperge prix 2011 1 0 2011 2010 ياك اللي عندنا شحال كيساوي هذا 12,16 ها علاش 112,16 حيت باز 100 تري بيان دونك هذا هو الخطا كاين اللي غيحط هذا وغيدير 12,16 الا درتي كخطا لان حنا عطيناك لا ليكتور عطيتك ليفوليسيون موين 12 ولي لانديس ما غتحطش 12 لانديس سي توجور بارابور بما ان كان عندك ارتفاع ديال 12,16 دونك اوتوماتيكمون هذا لانديس غيكون يساوي شحال 112,16 باز 100 سي بون صافي دابا راه عندك اش غدير دابا غنعاودو ندخلو هنا نشوفو حنا ما بغيناش لانديس معطي لينا بغينا واحد المجهول اللي هو بالنسبه لينا لو بري ديال لو بواسون هنا combien de produits عندي deux produits عندي I allant de 1A à 2 I allant de 1 à 2 غنمشي دابا لا فورمول دونك غنرجع لا فورمول ديالي دونك غنشد pour le premier produit اللي هو واش la viande غنضرب le prix ديال 2011 في la quantité ديال 2010 donc le prix ديال 2011 في la quantité ديال 2010 شحال عندي le prix ديال 2011 pour la viande هو 60 fois la quantité ديال 2010 اللي هي 2 plus toujours la même chose le prix ديال 2011 ديال البواسون اللي هو بالنسبه ليا x joule c'est bon fois la quantité اللي هي 2,5 انا ساليت مع البسط المقام دابا غنشد لي بري كونتيتي ديال 2010 غنضربهم pour les deux produits غنضرب la viande donc la viande le prix هو 55 fois 2 plus 30 fois 2,5 bien sûr fois 100 c'est bon ولا ما هذيك الصوم ديالي فاسيليتي الكالكول دونك لا ديتها ليه هذيك كتساوي شحال بحال جو في ديفيزي بار 100 غتولي 1 هاد 100 حيدتها من هنا ولا نخليها ولي بور فاسيليتي لا ديتها هنا غتولي غنقسم على 100 هنا غنقسم على 100 دونك هادي في العاود ما تولي 112,16 غتولي 1,1216 جو في ديفيزي بار 100 باش نحيدها بحال خليت سي بون ولكن هنا ما خصنيش ندير تساوي لان مشيت مع هنا نقول ايكيفالون ندير ايكيفالون دونك هادي ايكيفالون لهادي سي بون ايكيفالون بان هادي راه فوالا دونك دابا صافي غنبدا نخدم جيمناستيك ماتيماتيك شويه ديال جيمناستيك باش نخرج اكس ولكن قبل غادي كاين دي كالكول سامبل هادو نحسبوا هادو 60 بجوج ايكيفالون 60 بجوج هي 120 زائد 2.5 اكس c'est bon le tout divisé par h تساوي 1.12 16 ونضربها في هادو 55 لان هادي غندير ليه 55 بجوج هي شحال هي 110 بلس اش 30 fois 2,5 هي
60 هي 75 75 c'est bon donc je suis donc équivalent 2,5x هذه غتولي شحال غتولي 1.12 16 مضروبه 110 زائد 75 185 سي بون دونك هذه زائد ولا ناقص 120 غتمشي لهي غتولي ناقص 120 شحال كتساوي دونك 185 مضروبه في 1.12 16 ناقص 120 شحال كتعطي حسبوا لي هذا ça donne combien Ouais, شباب je vous demande de calculer ça 1.12 16 مضروبة في 185 ناقص 120 حسبوا لي شحال كتعطي ها 87,49 c'est bon ça implique ou la équivalent bah حنا عندنا 2,5 بغينا x donc x هي 87,49 divisé par 2,5 ça donne داكشي اللي كنقلبوا عليه 34,99 donc approximativement هي شحال هي 35 donc le prix ديال البوisson c'est 35 donc x est égal 35 هذا هو الشيفر اللي خصو يخرج لكم 35 خرج لكم في ها c'est bon donc هذا هو الشيفر اللي خصو يخرج لكم Et puis on vous demande de calculer et lire l'indice page prix. Donc on a déjà l'asperge عطينا غنحسبوا page prix. Donc comment va-t-on calculer l'indice page prix? Alors page prix كيفاش كيتحسب؟ La formule. La somme P1 ou l'année page par rapport à l'asperge هو كيخدم l'année en cours. Donc PQ1 elle a la somme P0 Q1 fois 100. Donc غنرجعوا la formule غنطبقوا P غنشدوا les prix ديال 2011 pour les deux produits وغنضربوهم في quantité ديال 2011. Donc غنشدوا 60 في 1.5 بالنسبه للبويسون زائد اش زائد 35 اللي حسبنا مضروبه في جوج وغنقسموهم على لي بري ديال 2010 مضروبه في الكونتيتي ديال 2011. Donc les prix de 2010 هي 55 مضروبه في 1,5 c'est bon زائد 30 مضروبه في 2 bien sûr fois 100. Donc 60 في 1.5 هي شحال هي 90 c'est ça زائد 35 في جوج هي 70 le tout divisé par 55 في 1.5 زائد 30 في جوج 55 مقسوم على جوج ça donne combien هي 27,5 ça donne 80,5 je pense. خمسة وخمسين في 1.5 ça donne combien? Yeah. Donc fois 100 ça donne 90 زائد 70 donc c'est 160 هنا 60 زائد 82 هي 142 فاصلة 5 fois 100. دونك هاد لو شيفر خويا غادي يعطيك دونك لانديس 160 مقسوم على 142.5 مضروبه في 100 شحال كتعطي؟
160 مقسوم على 142 فاصلة 5 نضربها في 100 ça donne 100 112,28 c'est هذا هو باش l'asperge par contre عندنا باش مع l'asperge قلت لكم كتكونوا غالبا قراب ما كتكونش une grande différence. On déduire l'indice prix Fischer. Alors Fischer c'est simple. Fischer هو racine carrée ديال les produits ديال les deux indices ديال l'asperge و ديال باش. Donc Fischer شنو هو Fischer prix في هذه الحالة هو racine carrée ديالهم بجوج يعني ديال لو برودوي ديالهم يعني 112 الاول شحال عندنا 112,16 نضرب في 112,28 ça donne combien bien sûr on a oublié la lecture باينه la lecture شنو هي et là on vous demande de lire l'indice page prix on a la lecture ouais on a les prix à la consommation ou le prix des produits de la viande du poisson. Le prix du produit il a augmenté en moyenne de combien? De 12,28% entre les deux périodes, entre 2010 et 2011. C'est bon? Alors, n'est-ce pas le page prix? Oui? Hein? هذا وليني نشوف عطيني فين خطأنا حنايا لا واش هنا دابا في عاودتي حسبتي لا في لو كونترول كاين دونك حنا خطأنا هنا كيكو بار تسعود وتسعين إذا درتي 34.99 يقد سي بوسيبل ولكن حنا 34.99 ردينا 35 ما كيكونوش هما غالبا بحال حيت سي با ما يمكنش تعطيك اكزاكت سي ديفيسيل باسكو سي با لي ميم كوفيسيون الاختلاف فين كيكون ما كيكونش في